स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग कटक जिल्लार वेदांत व्याख्यान शीर्षक 56तम ई पाठचक्र रे आजिर विषय अद्वैत वेदांत रे सृष्टि प्रक्रियार अंतिम भाग रे आपण मानंकु मोर भक्तिपूत प्रणाम नमस्कार एवं स्वागत। ए कार्यक्रम निर्विघ्न रे परिसमाप्ति हेउ एई उद्देश्य रखी ओंकार नाद करिवा पई मु अनुरोध करुची आमर सदस्य मानस रंजन डॉक्टर मानस रंजन पति यद्यपि तांकर देह असुस्थ अछि से ज्वर रे पीड़ित अछंती तथापि तांकर भाव को मु सम्मान जणाई तांको अनुरोध करुची जे से आज मंगल श्लोक पाठ कर मानस रंजन पति। हरि ओम हरि ओम। जन्मा यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतकोत्र परमो निर्मत्सरां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। धन्यवाद मानस सर, बहुत सुंदर ढंग रे आपण आज मंगल श्लोक पाठ कले। भगवान आपणकर स्वास्थ्य को उत्तम कर दियंतु एवं परिवार को सुस्थ रखंतु यही कामना सहित आग को बढ़िया। आज विवेकवाणी पाठ करने मु रोजालिन पृष्टि भौणी को अनुरोध करुच्ची से विवेकवाणी पाठ करवा है। रोजालिन पृष्टि महोदय। समस्त मोर प्रणाम। विवेक वाणी प्रेम सत्य और निस्वार्थपरता एगुड़िक केवल नीति संबंधी आलंकारिक वर्णना नुह, एगुड़िक आमर सर्वोच्च आदर्श कारण। एगुड़िक मध्य ही महती शक्ति निहित अछि। स्वामी विवेकानंद। प्रणाम। धन्यवाद भौणी, सुंदर विवेकवाणी पाठ कले। मनीष पाखरे यही विवेक यही प्रेम रही था जहा मनीष मनीष समाज को समाज करिथाए, नले मनीष समाज समज हो जाए, अर्थात पशु समूह हो जाए। आज आम मानकर परम सौभाग्य
ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗତ କିଶୋର ଦାସ ସାରଙ୍କୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଜଗତ କିଶୋର ଦାସ ଯଦ୍ୟପି ପେଶାରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜଣେ ପରମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା। କେବଳ ଏତିକି ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସହ ଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସବୁଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଇଂରାଜୀରେ, ମଝିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ବା କୌଣସି ସହଯୋଗ ହାତ ବଢାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଗତ କିଶୋର ଦାସ ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାନ ମଣିଷ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋଚକଙ୍କର ପରିଚୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। हरि ओम, हरि ओम। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सर्वव्यापकमद्वितीयमजरम् वेदांत विज्ञापितम् द्वन्द्वाभास विवर्जितम् भवहरम् शान्तिप्रदम् देहिनम् कर्मा कर्म विकर्महीनममलम् त्रैगुण्यविच्छेदकम् ध्यायन् ब्रह्म सदा प्रशान्तमनसा भक्त्या च सश्रद्धया। ध्यायन् ब्रह्म सदा प्रशान्तमनसा भक्त्या च सश्रद्धया। हरि ओम। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। स्वामी विवेकानंद लोक संसद कटक शाखा द्वारा आज ये संध्यार आयोजित 56तम ई पाठचक्र रे उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानू, समस्त श्रोता बंधु मानू प्रणाम करुच्ची, स्वागत करुच्ची, अभिनंदन करुच्ची। आम समस्ते जाचे आज प्रत्येक दिन संध्यार आमर विवेकानंद लोक संसद द्वारा कौन ना कौन जिलू ई पाठचक्र आयोजित होउछि एवं विभिन्न जिले में विभिन्न प्रकार विभिन्न विषय वस्तु रखा जाउछि। आमर कटक जिलार विषय वस्तु होउछि वेदांत व्याख्यान एवं गत 3 मास 4 मास धरी कंटिन्यूअसली आमर ए वेदांत व्याख्यान विषय रे हमकु जे उद्बोधन दउछंती से होचंती जने प्राज्ञ विज्ञ एवं समस्त सुपरिचित प्रोफेसर प्यारीमोहन पट्टनायक। प्रोफेसर प्यारीमोहन पट्टनायक जड़े वेदांत वेत्ता एवं अत्यंत सरल भाव में वेदांतर विभिन्न दिगरु कठिन विषय को सरल भाव में ग्राफ द्वारा आम सामने उपस्थापना करुछंती एवं विषय वस्तु जो रखा जाइछि जे अद्वैत वेदांत रे सृष्टि प्रक्रिया किमिति आरंभ हैला, सृष्टि किमिति आरंभ हैला, सृष्टि प्रक्रिया विषय पूर्व जहाँ आम जाचे आम जो जो सृष्टि रोचे जो संसार रोचे से संसार विषय जिते आम चिंता करुचे
जे सृष्टि किए आरंभ कला केमिति आरंभ हैला ए सृष्टिर उद्देश्य कौन एवं आम ए सृष्टि रे जो बंचीचे रहीचे आर उद्देश्य कौन किसी ना किसी गोटे उद्देश्य थिबो प्रत्येक कारण प्रत्येक जो इफेक्ट ता पछरे गोटे कारण किसी निश्चित अच्छी तो ये सृष्टि हबार कारण कौन किए से सृष्टि कला एवं सृष्टि रे आमे जो सब सृष्टि हेचे आमे सृष्टि रे संसार रे जो जीवन यापन करूचे यार उद्देश्य कौन एवं या पछरे ईश्वर को की इच्छा अच्छी ए हेला मोटा मोटी विषय वस्तु ये अद्वैत वेदांत रे सृष्टि प्रक्रियार कौन उद्देश्य एवं अति सुंदर भाव रे गत थर जो माने गत दुईटी स्तर रे आकु सार व्याख्यान करचंती प्यारी सार गोटे हला सूक्ष्म प्रक्रिया आ गोटे स्थूल सृष्टि गोटे हला सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि आम स्थूल जगत को जो देखुचे स्थूल माने ग्रस जहाँ आम देखुचे एवं सूक्ष्म हला जे जहाँ आम देखि पारुने जहाँ आम जोटा देखि पारुने आमे जो जहाँ को स्थूल जो आमर इंद्रिय द्वारा स्थूल जो स्थूल जगत रे आम जहाँ किछि देखि पारुचे सेटा आमर इंद्रिय ताको अनुमोदन करूछि बा आमे ताको ग्रहण करूछि आमे बुझी पारुचे सामने जहाँ कि रखा है जहाँ आम सृष्टि देखुचे यहाँ सृष्टिर स्थूल प्रक्रिया या अंतराल रे जो सूक्ष्म जिन सब अच्छी ताकू तो आम देखी पारुने से सूक्ष्मटा कौन जमी आम व्यक्तित्व भितर जो स्थूल आम व्यक्तित्व को जदि आम विश्लेषण करूँ आम देखुचु आम ग्रॉस बॉडीटा है आमर जो स्थूल व्यक्तित्व यार अंतराल रे कौन रही मन रही बुद्धि रही अहंकार रही सब जिन आमको देखा जाऊनी किंतु आम भितर विद्यमान एवं यार सृष्टि किए है किपर भाव ये आमर आलोच्य विषय वस्तु एवं यही विषय वस्तु वेदांत रे आम देखी जमी भगवत गीतार भगवत गीता कौन श्रीम जतक वेदांत आम पढ़ुचे सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत् समस्त समस्त उपनिषद को बा वेदांत को गाई सहित तुलना करा जाइछे एवं भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता हूँ तार निचोड़ एवं से सारांश भगवत गीता रे परमात्मा श्रीकृष्ण अर्जुन को माध्यम करी आम समस्त सामने आम समस्त आस्वादन पाई ए पवित्र ग्रंथ रे जो आत्म उपदेश दिया जाइए ताको आस्वादन करने आम सामने रखिंट तो ये आर जो स्थूल प्रक्रिया केमिति वेदांत रे सृष्टि आरंभ है से विषय विभिन्न उपनिषद रे तार आलोचना कर छांदोग्य उपनिषद रे छांदोग्य उपनिषद आरंभ रे कहुई जमी कि भाव में यज्ञ यज्ञर उद्देश्य कौन यज्ञ केमिति करा जाउछि एवं वैश्वानर विद्या कौन ये सब विभिन्न जिनस केवल सृष्टि विषय कहुई आज आमर जी अच्छा सार आसवे बर्तमान फोन करी कौन गोटे बाहर आज गजपति महाराज गोटे मीटिंग थिला तो से व्यस्त थे सार मत कहले टिके विलंबर आसिक जॉइन जॉइन करेंगे तो जेपर्यंत सी आसी ना आम गहन रे उपस्थित होना आम ये सृष्टि प्रक्रिया विषय सामान्य आलोचना करवा जे देखु भगवत गीता रे जेतेबेले आरंभ है सृष्टि प्रक्रिया भगवान कौन कहते सहजज्ञा प्रजा सृष्टुआ पूर्वाच प्रजापति सृष्टि प्रजा सृष्टुआ सहजज्ञा प्रजा सृष्टुआ पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रसविषेदम यशो वस्तिष्ठ कामधु देवान भावयतान ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यत श्रीमद् भगवती सृष्टि या सृष्टि ये आरंभ है ये जो सृष्टि प्रक्रिया आरंभ है आम जो सृष्टि देखुचे ता मूल रे की तत्व अच्छी ता मूल रे गोटे तत्व अच्छी जोटा को आम समस्त को बुझा दरकार अच्छी त्याग ए त्याग रु ही सृष्टिर आरंभ होइछि सहजज्ञा प्रजा सृष्टुआ पूर्वाच प्रजापति पूर्व काल रे प्रजापति कहले जे यज्ञ सहित मुझे सृष्टि को आरंभ करुछि तो यज्ञ सहित आरंभ करिवार उद्देश्य कौन यज्ञ रे आमे कौन देखुचे स्थूल यज्ञ आमे जो देखुचे यज्ञ विषय आमर जहाँ धारणा यज्ञ कुंड करी आमे से जो आहुति जहाँ कि दौते सी जलिकी भस्म हो जाउछि ठीक से भाव में प्रजापति कौन कले एकोहम बहुश्याम तांको मनरे एकोहम वेदांत रे अच्छी जे तम आसित तमसा गुढ़म अग्रे
तमह आसीत तमसा गुढ़म अग्रे अर्थात ये सृष्टि जो आरंभ हो नथिला सेतेबेले अंधकार अंधकार द्वारा आच्छादित थिला जहाकू आमे वेदरे कारणार्णव बेरिकु अप्राकृत कारणार्णव सेई कारणार्णवरु प्रजापति मनरे इच्छा है एकोहम बहुश्याम मु एक अच्छी एक रे कौन सी जदि आम धरतु समस्त जदि एकुटिया रहिबा समाज को कि समाज रे समस्ते मिलिमिशि रचंती समाज रे विभिन्न प्रकार लोक रोचंती विभिन्न प्रकार से दायित्व लोक मानकर अलग अलग अच्छी एवं समस्त अलग अलग कार्य रोचंती ता द्वारा समाज टी शृंखलित होकर रही जहाँ द्वारा से समाज भितर जहाँ जो मैंने रोचंती तार उद्देश्य कौन आनंद पाइबा पाइबा ठीक प्रजापति कहले मु एकोहम तांको मन रे आह्लादना हला जे मु एक अच्छी या द्वारा किसी खेल हो पारुनी कि मते किसी आनंद मिलुनी मु निजको निज द्वारा से विसर्जन कले सेटू निजको निज द्वारा से यज्ञ कले आहुति देले तो से कौन है एकोहम बहुश्याम कहवा द्वारा तांकरी शरीर छिन्न विच्छिन्न होकर विभिन्न जगह पड़ला माने समग्र विश्व विस्तृत है एणु से कहते सर्वखलु इदम ब्रह्मम तांकरी प्रजापति निजर स्वरूप बा निजर शरीर तांकरी इच्छा द्वारा समग्र विश्व व्यापी गला सेटा हूँ प्रजापति यज्ञ एवं से यज्ञ कथा चिंता कले आम मनरे गभीर एक भाव उद्रेक हुए जे वास्तविक मूल अच्छी त्याग देखु आम चिंता करने आवश्यक जे आम समस्त आमर जो श्रृंखलित जीवन यापन करने आम जीवन आनंद लाभ करने कहीं ना कहीं त्याग करुच्ची बिना त्याग संभव नुहे तारी सार जॉइन कले कि तारीमन सार जॉइन कले कि सर जॉइन करी ना दी अच्छा ठीक अच्छे तो ये जो आम से विषय अनुध्यान करुचे जे ए सृष्टि एते सुंदर है मूल तत्व कौन रही मूल तत्व रही सुंदर सृष्टि को सुंदर भाव में परिचालित कर समस्त मन में आह्लादन सृष्टि कर आनंद दवापाईका या मूल किसी ना कि त्याग रही कहार त्याग रही ना प्रजापति त्याग रही एकोहम बहुश्याम मु एक थी बहुश्याम बहु हेबी से उद्देश्य से कौन कले ना निजको निजे यज्ञ करदे निजको निजे आहुति देले तेणु तांकर शरीर छिन्न विच्छिन्न समग्र विश्व व्यापिला जहाँ आम विश्व व्यापिला माने विश्व सृष्टि है से ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित जगत्या जगत आम कहूचे ए समग्र विश्व हूँ ईश्वर ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित जगत अजगत जहाँ किसी आम चलायमान एवं स्थिर जहाँ भी किसी देखुचे से समग्र ईश्वर द्वारा आच्छादित होकर रही बा ये समग्र विश्व है ईश्वर रहिबार स्थान वर्तमान ये सृष्टि जो है जमती आमर भगवान कहते सृष्टि जमती कल्पना कले सेटू केते गुड़िक जिनस तैयारी देखो आम जो स्थूल भाव में कौन गोटे जिनस निर्माण करने चाहूचे घर गोटे निर्माण करने चाहूचे से केते गुड़क उपादान आमको दरकार ईटा दरकार सीमेंट दरकार इत्यादि नाना प्रकार जिनस आमको दरकार एवं से जिनस को नहीं पुणी से गोटे स्ट्रक्चर हवा दरकार गोटे मैप आम नौचे ए सब जिन तैयारी करके आम गोटे घर सृष्टि करुचे घर गोटे तैयारी करुचे आ पछरे केते उपादान रही निमित्त कारण रही ए सब जिनस नहीं आम गोटे घर तैयारी करुचे निजर बास उपयोगी घरटी आमको सुंदर भाव तैयारी करुचे ईश्वर जिते बड़े घर तैयारी कले जो से घरे कौन 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 उपादान जो जिनस कौन सब रखिले भूमिरापनलो वायु खंग मनो बुद्धि भूमि अप अनल वायु खम ये पांचटी है तत्व ये पांचटी को आम कहू पंच महाभूत ये पंच महाभूतर सृष्टि आरंभ है प्रथमे यार उपनिषद वेदांत वर्णना अच्छी केमी प्रथमे सूक्ष्म रु स्थूल आसला जो प्रथमे सूक्ष्म रु स्थूल धीरे धीरे आम पृथ्वी केमी है प्रथमे खंग खंग
ଖଂ ମାନେ ଆକାଶ ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଆକାଶ ତତ୍ଵର ବହୁ ମିଶି ତାପରେ ଆକାଶ ତତ୍ଵରୁ ବାୟୁ ତତ୍ଵରୁ ପୁଣି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରୁ ପୁଣି ଜଳ ତତ୍ଵରୁ ପୁଣି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯାକୁ ଦେଖୁଛେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଖଂ ମନ ବାୟୁ ଭୂମି ଅପ୍ ଅନଳ ବାୟୁ ଖମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ଆମେ ଗ୍ରସ୍ ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରରେ ହଉଛି ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ଏହା ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଉ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ସିଏ ସମସ୍ତେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ସେଟା ହଉଛି ଇନର କଣ ରହିଛି ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ଯିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୂମି ଅପ୍ ଅନଳ ବାୟୁ ଖଂ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ କିଏ ଧାରଣ କରୁଛି ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୟଦମ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଜଗତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ କାହାର ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହବା ଦରକାର ସେଇ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଭୂତ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୂମି ଅପ୍ ଅନଳ ବାୟୁ ଖମ୍ ଭୂମି ଅପ୍ ଅନଳ ବାୟୁ ଖମ୍ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଆମର ଏଇ ଗ୍ରସ୍ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢୁଛେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆମରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଏଣୁ ଆମର ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମିରାପ ନଳବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ ଅହଙ୍କାର ଇତି ଅୟଂ ମେ ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଦା ମୋର ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଆଠଟି ପ୍ରକୃତି ଏ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏ ମିଶିକିରି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏ ମିଶିକିରି ଇଏ ହେଲା ମୋର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରେୟମିତମ ସ୍ତୋନ୍ୟା ଏ ହେଲା ମୋର ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରେୟମିତ ପ୍ରକୃତି ବିଧି ପରାମ ଜୀବଭୂତା ମହାଭାବ ଜୟଦମ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଜଗତ ୟା ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ବା ଜୀବ ଯିଏ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଛି ସମଗ୍ର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଆ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉଥିରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏ ବାହାରେ ଆମର ଏ ଶରୀରରେ କଣ ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଭୂମି ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ସଲିଡ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଜଳ ଅଛି ଯାହା ଆମ ରକ୍ତ କଣିକା ହିସାବରେ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ଆଉ କଣ ଅଛି ଅନଳ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ରହିବା ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତାପ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ସେତିକି ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶରୀର କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ ତ ଉତ୍ତାପ ଅଛି ଆଉ କଣ ବାୟୁ ଅଛି ଏଇ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ଏବଂ ଆଉ କଣ ଅଛି ଖଂ ବା ଆକାଶ ଆମ ଶରୀର କୌଣସି ନା ଏତିକି ସମୟ ଏତିକି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବସିଛି ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଦ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ବାହାରକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଏ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଇନର ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାରା ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ସେଇ ମନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ଵ ଯାହାକି ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ୟାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମକୁ ତ ତାହା ଦେଖାଯାଉନି ଉପନିଷଦରେ ୟାର ବିବେଚନା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନିଷଦରେ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା
तांको सागर तार सब सेत में उपनिषद को आउची एक आत्मा सर्वभूतेषु गूढ़ अर्थात गोटी आत्मा ए परमात्मा आम समस्त भितर सूक्ष्म रूप में विद्यमान तो तांकर जेमती आमे स्थूल रूप में गोटे घर करूचे जो घर भितर आमे रहूचे ठीक से भाव में परमात्मा बासस्थान सी निजे गोटे ग्रह घर तैयारी कले एवं से घरटी हूँ आम प्रत्येक स्थूल शरीर ए स्थूल शरीर समस्त जहाँ आम देखुचे ए पंच महाभूत अच्छा एवं आमर ता भितर आत्मा जी परमात्मा से अवस्थान कर जहाँ जी जहाँ परमात्मा के सागर संपर्क आमर जो आत्मा जीवात्मा परमात्मा के सागर संपर्क तो ये जो स्थूल शरीर उद्देश्य कौन जे जो ये जो है आमे जदि देखिबा टिके देखंतु जेतेबेले सृष्टि कले ब्रह्मा निजे निजकू स्वाहा कले अर्थात निजर त्याग द्वारा ही है निजर त्याग द्वारा ही ये सृष्टि है एणु सृष्टि मूल रे ये जो स्थूल सृष्टि आमे देखुचे ये सब परमात्मा का अंश से भगवान कहते जहाँ किसी एमती किसी ना ये संसार रे जोटी भगवत तत्व नाही थरे स्वामी जी कहते देयर इज नथिंग नॉन गॉडली इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज गॉडली देयर इज नथिंग नॉन गॉडली इन दिस यूनिवर्स ता माने जहाँ भी किसी आमे देखुचे आखि खोलिला माने सी होची ईश्वर को गोटे अंश हमर केवल सेही जिनसडा को आमे सेही रूप रे बुझी पारुने बा सेही रूप रे हमर अनुभूति होउनी तो जेतेबेले आमे बुझीबा जे ए सृष्टि स्थूल सृष्टि पछरे कौन रही त्याग रही आउ कौन रही त्याग द्वारा पूर्व काल जो कहे जमती कहले ब्रह्मा कहले जे देवता मान संगे पूर्व काल मनुष्य मान घनिष्ठ संपर्क थिला एवं देवता माने मनुष्य मान को तृप्ति करंतु मनुष्य माने देवता मान को तृप्ति करंतु मनुष्य मानकर सहित देवता मानकर घनिष्ठ संपर्क रहू एवं निजे परस्पर सहयोग वृद्धि पातु आरंभ में प्रजापति या सृष्टि कले सृष्टि करके कहले उपदेश देले जे देवता माने मनुष्य मानकर मंगल कामी हुंतु बा मनुष्य मानक संगे घनिष्ठ संपर्क रखंतु एवं मनुष्य माने मध्य देवता मानक सहित घनिष्ठ संपर्क रखंतु उभय को मध्य संपर्क अत्यंत घनिष्ठ संपर्क रहू एवं उभय उभय को सहाय्य करिकरी निजर मंगल साधन करंतु एटा हला ब्रह्मांकर बा प्रजापतिकर उद्देश्य सहजज्ञा प्रजा सृष्ट पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्येदमेशुबस्तिस्तकामधुक् इष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवास्यतः परस्पर को निजे परस्पर अन्य को सहाय्य करी चिंता करिकिरी अन्यर मंगल कामना करिकिरी समस्ते निजर श्रेय लाभ करंतु बर्तमान देखो देवता मान संगे आमर की संपर्क रही देवता मान संगे आम कि संपर्क रखीचे आमर एक्जिस्टेंस ये पृथ्वी रे आमे जो चल प्रचल करुचे आनंद रहीचे ये पछरे आमे जदि टिके अनुशोचना कर देखिबा प्रत्येक मुहूर्त आम कहीं ना कहीं त्याग करुछि जदि त्याग न रहिबो अन्यर आम जदि त्याग न रहिबो ताहले आमर संसार जीवन धारण करबा असंभव हो पड़ो केमिति देखंतु केमिति त्याग करुछंती आमे जो सकाळु आमे जो मंत्र पढुचे नमस्ते वायु ओम नमस्ते ब्रह्म नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ता माने कोन ए वायु देवता मु आपन को नमस्कार करूची आपन होचंती प्रत्यक्ष ब्रह्म प्रत्यक्ष ब्रह्म देखंतु वायु जदि चल प्रचल न करे हमर जीवन धारण संसार संभव हबो किंतु वायु को आमे कोन पूजा करछे कि बा हम भीतर हे वायु देवता आमे तुम पाई मोर जीवन धारण संपर्क संभव होईची जो परोपकार मंत्र रे अछि जे परोपकार मंत्र रे कोन होची ना प्रत्येक पाई निजर स्वार्थ त्याग करुछंती परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय बहंती नद्या परोपकाराय दुहंती गव्या परोपकाराय इदम शरीरम ता माने समस्ते अन्य पाई त्याग करुछंती नदी निज जल को निजे न ग्रहण करिके अन्य मानक पई दउची गाई निज क्षीर को निजे ग्रहण न करिके अन्य मानक पई दान करूची वृक्ष निज फल को निजे ग्रहण न करिके अन्य मानक पई आम मानक पई दान करूची एवं
ए जहाँ देखिले परोपकार पाई तेणु ए शरीर मध्य आमर परोपकार पाई उद्दिष्ट जेते जो जेहेतु आमे अन्यर उपकार रे एबा अन्यर दान रे आमे जीवन धारण करबा हमर संसार संभव होईछि आमे मध्य अन्य पाई जीवन दबा बा दान करबा आवश्यक तेणु जदि एई परस्पर संपर्क रहिला बा आमे अन्य पाई जदि बंचिबा शिखिले सेति में स्वामी विवेकानंद कौन कहते देन एंड देन ओनली यू लिव व्हेन यू लिव फॉर अदर्स एवं यही हूँ सृष्टिर लिव फॉर अदर्स अर्थात निजर संकीर्ण स्वार्थ त्याग करी आमर जीवनटा अन्य पाए देखु ये जो सृष्टि प्रक्रिया आमे जो जानुचे जदि आमे वास्तविक से विषय अनुसूचना करू आमर जीवन धारणा संभव हो पारछि केवल अन्य मानकर अनुग्रह रे जहाँ आमे देखुचे जदि सेमानकर अनुग्रह सूर्य ठार आरंभ कर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र वायु अग्नि जहाँ ए सृष्टि आमे देखुचे ये सब आम पाई सेवारे नियोजित आमे निजर मनोवृत्ति को एभली भाबा दरकार जे जेहेतु आमे परम ब्रह्मकर बा ईश्वरंकर अनुग्रह रे आमे जीवन धारण संभव होईछि आम जीवन मध्य परोपकार पाई उत्सर्ग हवा दरकार एया होछि गोटे मूल तत्व जे पर्यंत आमे न जानिबा ए विषय ताहले आमर जीवन जीवन धारण करबा बा आमर जो जीवनर चरम लक्ष्य सेटा संभव हो पारिबो नाही बा सेटा आमे बुझी पारिबा नै सेति पई का जीवनर उद्देश्य हवा दरकार ए प्रकृति ए ताकू बुझी सारला परे आमर उद्देश्य एया हवा दरकार जे ए जो स्थूल जगत रे आमे रहिचे बा एथिरे रहिचे जीवनर उद्देश्य होची परोपकार सर पेरिमोन सर जॉइन कलेनी हाँ हाँ ठीक अच्छे तबे आमे संक्षेप रे आलोचना करथिले जे सृष्टि स्थूल सृष्टि परम ब्रह्म केमती एको हम बहुश्याम निज को स्वाहा करी निजर निज को त्याग करी केमिति सृष्टि आरंभ हैला एवं भूमि अनल वायु मन बुद्धि जहाँ पिंडर अच्छी ता ब्रह्मांड अच्छी इतिक आम आलोचना करथिले सार व्यस्त थिले प्यारीमोहन सार के विषय मोर विशेष किसी कहबार ना ठीक आज गजपति महाराज मीटिंग डाकते से विलंब है मु सार को स्वागत करुच्ची सार को प्रणाम करुच्ची अभिनंदन करुच्ची बर्तमान ये संपर्क आमको कहतु एवं यही विषय वस्तुटी आमर है सृष्टि प्रक्रिया वेदांत अद्वैत वेदांत मत सृष्टि प्रक्रिया सार आरंभ करतु आपण सर अनम्यूट करंतु सर हाँ सर एटा कहीं देखो हाँ सर आपण आवाज आसुची सर आछि आज्ञा आज्ञा आज मु बहुत दुखित अरे बाटरे भी ट्रैफिक जाम थिला आज्ञा आज्ञा सर एटा टिके ये कर देलु फैन टा लगे दिलु मोर समस्त को प्रणाम गत थर अद्वैत वेदांत मतरे सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि प्रक्रिया विषय आम आलोचना करथिले वर्तमान ये सूक्ष्म सृष्टि प्रक्रिया रे जो पंच भूत सृष्टि होता आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ताको पंच तन्मात्रा भी कहा जाए शुद्ध आकाश शुद्ध वायु शुद्ध जल शुद्ध अग्नि शुद्ध जल शुद्ध पृथ्वी किंतु जेते बेले ए सृष्टि हब तापाई जेमिति सांख्य रे शुद्ध सत्व शुद्ध रज शुद्ध तमर मिश्रण हेले विषम अवस्था सृष्टि हुए से पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थूल प्रपंच सृष्टि हुई अद्वैत वेदांत जो पंचीकरण प्रक्रिया ताकू बर्तमान मु आपण मानकु देखा जाउची एथरे पंचीकरण अपंचीकृत भूत जो ताकू शब्द तन्मात्र आकाशर अन्य नाम स्पर्श तन्मात्र वायुर अन्य नाम रूप तन्मात्र तेजर अन्य नाम
ରସତନ୍ ମାତ୍ର ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଇଏ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିରେ ମିଶ୍ରଣ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଆକାଶ, ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ, ଶୁଦ୍ଧ ତେଜ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀ, ଏ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ପରେ ବେଦାନ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଭାଗରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆକାଶ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେବ। এই ଯୋଉ ଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶ 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 ଆକାଶ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ର ବା ବାୟୁର ଅଧା ବାୟୁ ରହିବ, ବାକି ଅଧାକୁ 4 ଭାଗ କରାଯିବ ଏବଂ ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ର ଅଧା ରୂପ ରହିବ, ତେଜ ରହିବ, ଆଉ ଅଧାକ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହବ। ସେମିତି ଜଳର ମଧ୍ୟ ଅଧା ରହିବ ଆଉ ଅଧାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀର ଅଧା ରହିବ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଅଧାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ବିଧା ବିଧାୟ ଚୈକୈକମ୍, ଗୋଟାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରଥମମ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ପୁନଃ, ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କରାଯାଉଛି ନା ଆକାଶ ଯୋଉ ଅଧା ରହିଲା ସେ ଆକାଶରେ ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଗ ମିଶିବ, ଏ ଯୋଉ 4 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଆକାଶ ଅଧା ରହିଲା, ସେଥିରେ ବାୟୁର ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ମିଶିଲା ଅଧାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ଆଉ ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟ ଅଧାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମିଶିଲା, ଆଉ ଜଳର ଅଧାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମିଶିଲା, ପୃଥିବୀର ଅଧାର 4 ଭାଗ ମିଶିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଇଏ ଯୋଉ ଆକାଶ, ୟାକୁ ମହାକାଶ କୁହାଗଲା। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମହାକାଶକୁ ଆମେ ଅନୁଭବରେ ଆଣୁଛେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଆକାଶ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀର 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମିଶିଛି। ସେଇଭଳି ବାୟୁର ଅଧା, ସେଥିରେ ଆକାଶର ଖଣ୍ଡେ, ତେଜର ଖଣ୍ଡେ, ଜଳର ଖଣ୍ଡେ, ପୃଥିବୀର ଖଣ୍ଡେ। ସେଇଭଳି ତେଜ ଅଧା, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ। ଯେମିତି ଜଳର ଅଧା ରହିଲା ଆଉ ଆକାଶରୁ ଖଣ୍ଡେ 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ବାୟୁର 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ତେଜର 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ସେମିତି ପୃଥିବୀ ଅଧା ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆକାଶ ମିଶିଛି, ବାୟୁ ମିଶିଛି, ତେଜ ମିଶିଛି ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ଭାଗ, ବାୟବୀୟ ଭାଗ, ତୈଜସ ଭାଗ, ଆକାଶର ଭାଗ ବି ମିଶିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ୟା ନା କାହିଁକି ହେଲା ନା ଅଧା ଭାଗ ଆକାଶ ଥିବାରୁ, ଆକାଶର ଆଧିକ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆକାଶ କୁହାଉଛି। ତଥାପି ଆକାଶରେ ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ମିଶିଛି। ଠିକ ସେହିପରି ବାୟୁ ଅଧା ଥିବାରୁ ତାକୁ ବାୟୁ କୁହାଉଛି, ଯୋଉ ବାୟୁକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଅଣଚାଶ ପବନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆଉ ଯୋଉ ବାୟୁକୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସିଏ ମହାବାୟୁ, ତା ଭିତରେ ଆକାଶ, ତେଜ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ମିଶିକି ରହିଛି। ସେଇଭଳି ତେଜର ମଧ୍ୟ ଅଧା ରହିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ମିଶିଛି। ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚୀକୃତ ଯୋଉ ଭୂତ, ତାକୁ ପଞ୍ଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ। ଆଉ ତ୍ରିବୃତ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ କି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କୋଉ ଉପନିଷଦରେ ତ୍ରିବୃତ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ଭୂତର ଏଇଭଳି ଭାବରେ
त्रिभुतकरण होती पंचीकरण जमी जा हो वर्तमान महाकाश महावायु महातेज महाजल महापृथ्वी तैयारी बर्तमान आकाश भितर बा अंतरिक्ष ए पृथ्वी भाया जिते ग्रह अच्छा ग्रह उपग्रह से सबुड़ी को आम पृथ्वी कहवा एवं जिते ग्रह नक्षत्र अच्छा भितर जिते जल अच्छी से तरल अवस्था था कि बाष्पीय अवस्था था कि बरफ कठिन अवस्था था से सब को आम जल कहवा जल कहले केवल पृथ्वी भितर जो जल देखुचे से ही जल नुह सारा सृष्टि जिते जगह जो जल अच्छी सेमती तेज कहले सूर्य गोटे तेजियान पदार्थ से अनंत परमाणु विस्फोट प्रति क्षण होउची तार तेजरे आम उत्ताप पाउचे एवं आम पृथ्वी प्रवृत्ति जिते ग्रह अच्छी से जदि जीव जगत किसी देखा जाउची तापई से सूर्यर तेज दायी खाली सेतिकी नुह आम महाकाश रे आकाश गंगा अच्छी नाना प्रकार नक्षत्र अच्छा नक्षत्र मध्य ग्रह अच्छा ग्रहर मध्य उपग्रह अच्छा से सबुरे जमती आम ए कहे चंद्र रे मध्य जलर संधान मिलला मंगल रे मध्य जलर संधान मिलला से परी अन्य जिते ग्रह अच्छी से बृहस्पति हो शनि हो से जलीय अंश तेजस अंश थी पारे से वायु जिते आमर नक्षत्र अच्छा एवं ग्रह अच्छा उपग्रह अच्छा चारिपटे गोटे वायुमंडल रही तेणु वायुमंडल कहले पृथ्वी चारिपटे जो वायुमंडल अच्छी से आम बुझानी महाकाश भितर अंतरिक्ष भितर जिते ग्रह जिते नक्षत्र जिते उपग्रह प्रवृत्ति अच्छा से माने घूर्णीयमान अवस्था अच्छा आ गोटे जिन घूर्णिले वायु सृष्टि हम से भाई जमी फैन बुल्ले पवन सृष्टि हो वायु मध्य सबु ग्रह ग्रहांतर अच्छी वायु कहले से सबु वायु को बुझेब सेमती आकाश कहले आमर महाकाश सर्वव्यापक ताको बुझेब यही पंचीकरण जो प्रक्रिया है ये पंचीकरण प्रक्रिया पर यही चारि भूतर आकाशर समष्टि आमर नाना प्रकार लोक सृष्टि हम जो जमी पृथ्वी लोक गोटे चंद्र लोक सूर्य लोक ये जो लोक कहुची यहाँ से सब लोक सृष्टि हुए ता भितर गोटे ब्रह्मांड भितर चतुर्दश भुवन अच्छी बोली मैंने कहते चतुर्दश भुवन भितर पृथ्वी गोटे आ पृथ्वी उपरे 6 ऊर्ध्वलोक अच्छी आ पृथ्वी तल को 7 अधलोक अच्छी यही चतुर्दश भुवन को लेकर गोटे ब्रह्मांड एमती अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि भितर रही आम आकलन करें आम पृथ्वी रहीकि पृथ्वीर सब अंश को भी देखी पारना आकाश भितर थिबा चंद्र मंगल शुक्र बुध बृहस्पति शनि प्रभृति जिते अच्छा से तो देखा दूर कथा अंतरिक्ष भितर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड अच्छी ता भितर मध्य केते जे लोक अच्छा ताकू भी आम आकलन कर देखी पारनु आम बयस नहीं जे आमे सबु भुवन को बुलिकी देखी पारिबा आमे कहि परिबानी आम शास्त्र मानक लेखा है जे आमर जो सप्त ऊर्ध्वलोक अच्छी से भूपर भुवलोक स्वर्लोक महजन तप सत्य ये जो लोकांतर अच्छी आम पुराण मानक वर्णना है कंद पुराण अच्छी नारद सहित इंद्रद्युम्न सत्य लोक को जाइए मैंने ब्रह्म लोक को जाइए से कौ जान गले केमती गले एते डिटेल लिखा है से किसी जान थिला जद्वारा कि
ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋକାନ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ରକେଟ କରିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିଲା, ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାନ ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଆମ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଭୁରି ଭୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଜାଣିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ବିରାଟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆରୋପିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଜୀବମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଅଛି ସମ୍ପର୍କ, ଯେ ଯେମିତି ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଗଣିତ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଚାଲିଲେ, ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆମେ ଏ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇ ପାରୁଛେ, ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛେ, ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଶରୀର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଯାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ସହାୟତା ନେଉ, ତାକୁ ତୈଜସ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ତେଜମୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଇଥିବାରୁ, ତେଜ ପ୍ରଧାନ ହେଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକରେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଆଖିର ଦରକାର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ଯୋଉ ତୈଜସ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆମର ଯାହା କିଛି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଥିଲା, ଆଜିର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଭୋଗିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଗିବା ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଷୁପ୍ତିକି ଯିବା। ଆଉ ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମର ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ କାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଲୀନ ହବ। ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମନ ପୁରିତତି ନାଡି ବା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଯାଇକିରି ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଲୀନ ହୁଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଅବିଦ୍ୟା ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟରେ, ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ, ତାହା ଆମର ମନେ ପଡେ। ଆମେ କହୁ ନ କିଞ୍ଚିତ ଅବେଦିଶମ୍, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯୋଉ କିଛି ଜାଣୁଥିଲି କଣ ନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଜାଣୁଥିଲି, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଜାଣୁଥିଲି, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର, ମନର, ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ବାହ୍ୟକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମଚେତନା। ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଚେତନା, ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିହବ। ତା ପାଇଁ ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିହ୍ବା, ଚର୍ମ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁ। ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିଲେ କଣ ଜାଣୁ? ଆମର ସତ୍, ଚିତ୍, ଆନନ୍ଦ, ଏ 3 ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ସତ୍ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି, ଚିତ୍ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆନନ୍ଦ ମାନେ ମୁଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଯୋଉ ସୁଖ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ କୋଷ ଭିତରେ ରହି ଆମେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁ,
ତେଣୁ ସେଇ କୋଷକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କୋଷଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ କୋଷ ଭିତରେ ରହି ଆମେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ତା ନାଁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, ସେ ଜଡ଼। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ନିଜ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, କାରଣ ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅନ୍ତଃକରଣ, ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ବାହ୍ୟ ଶରୀର ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏଗୁଡାକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଉପନିଷଦରେ ପଢିଥିଲେ, ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସଯୁଜା ସଖାୟା ସମାନ ବୃକ୍ଷ ପରିଶସ୍ୱ ଜାତେ ତୟୋରନ୍ୟ ପିପ୍ପଲಂ ସ୍ୱାଦୁ ଅତି ଅନସ୍ନନ୍ ଅନ୍ୟ ଅଭିଚାକଶୀତି। ତାମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଆମ ଶରୀରାବଚ୍ଛେଦରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ସେ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇକିରି, ଶରୀରରେ ଉପହିତ ହେଇକିରି ରହିଛି, ସେ ଜୀବ ଅନାଦି କାଳରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଥିବାରୁ, ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ସେ ଜୀବ ଆକାରରେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଶରୀରଗତ ଯୋଉ ଫଳ, ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ହଉ, ତାକୁ ସେ ଭୋଗେ। ତା ଶରୀର ରୂପକ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଆମେ ଭୋଗୁ, ତାହା ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଯୋଉ ଫଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କହିଥାଉ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଭୋଗିବା, ତାହା କାଲକୁଲେଟ ହେଇ, ହିସାବ ହେଇ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଉ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଉ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କଲା ଖୁସି ହଉ, କିଏ ଯଦି ମାଡ଼ ମାରିଲା ଦୁଃଖୀ ହଉ, କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା ଦୁଃଖୀ ହଉ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଫଳ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଭୋଗୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଭୋଗୁ। ଏବଂ ଆମର ସେଇ ଦିନର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ସମାପ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁଷୁପ୍ତିକି ଯିବା। ଆଉ ସୁଷୁପ୍ତିକି ଗଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଛେ। ଏଇ କଥାଟା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱାପ୍ୟୟାତ। ସ୍ୱାପ୍ୟୟାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱସ୍ମିନ୍ ଅପ୍ୟୟାତ। ଅପ୍ୟୟ ମାନେ ଲୀନ ହେବା, ସ୍ୱସ୍ମିନ୍ ମାନେ କଣ, ନିଜଠି ଲୀନ ହେବା। ନିଜେ କିଏ ନା ପ୍ରକୃତରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ